Claudia Setiohadi, a fashion and beauty influencer with great enthusiasm in her field. This young mother has a foundation named YDC Foundation, which is engaged in the field of social activities and charitable work. She is also active in various social activities. The woman who loves traveling also owns a beauty clinic business. For her, sharing is a hobby. This is Claudia's Diary. Hai, aku Claudia Setiohadi and welcome to my diary. Let's go! Young, beautiful, success, and philanthropic. That's what can be described of Claudia Setiohadi, a beauty and fashion influencer. Amidst her busy schedule as an influencer, Claudia never neglects her role as wife and mother. She always makes time to play with her son, Kai. Oke, jadi aku biasanya sehari-hari itu yang pasti main sama Kai. Nah, Kai ini hobinya apa? Piano? Do you like piano? Yes? Piano mana piano? Oh itu piano. Dia suka banget main piano karena dia udah menunjukkan ketertarikannya dari umur 6 bulan. Karena aku sering banget main piano buat dia. Sampai akhirnya sekarang aku bisa main piano bareng sama Kai. Oke, Kai, do you want to show the viewers how you play piano with Amma? Okay, let's go. Okay, open. Sini. Boleh sini. Yuk, let's play the piano. Kayak sambil nyanyi ya? Diamond in the sky, twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Yay! Clap hands! Yay! Selain itu, aku sama Kai juga seneng banget baca buku. Aku udah biasain Kai dari bayi bahkan untuk baca buku yang black and white. Tapi sekarang dia udah seneng banget baca buku yang warna-warna dan yang bertekstur gitu. Jadi, yuk kita ke playroom. Which book do you want to read with Amma? Which book do you want to read together? Oh, that one? Okay, let's go. Come, give it to Amma. Okay. Hello, little fishes, says Mommy Pig. Which one is Sun? Yes. Next page, please. Yes. Cheers, Peppa. I love narwhals. Everyone agrees. Bye-bye, Mrs. Narwhal. To Claudia, being present and caring for her son is her main priority right now. She doesn't want to miss a bit of Kai's development. So ever since I became a mom, I spend most of my time with this little guy right here. Karena aku pengen banget selalu involved di tumbuh kembangnya Kai. Dan juga kasih dia
value-value yang penting, yang mendasar, terus juga ngajarin dia kemandirian karena penting banget. As a young mother, her parenting style focuses more on teaching independence and discipline to Kai from an early age. For her, this approach is quite effective applied to Kai. Karena zaman sekarang tuh aku banyak denger juga sebelum memulai mengajarkan anak calistung, baca tulis hitung, itu penting banget untuk ajarin dia kemandirian, terus juga ajarin dia kebersihan, kedisiplinan, kayak misalnya caranya untuk ambil buku, kemudian kembalikan lagi ke tempatnya. Jadi dia juga terbiasa sampai besar untuk beresin barang sendiri, terus juga bertanggung jawab gitu. Ternyata itu malah jadi fundamental values yang penting banget ditanemin kalau bisa bahkan dari bayi gitu. According this woman who has a hobby of traveling, teaching empathy to Kai since early age is so important. Fortunately, she has a family who support and always have her back. Dan selain itu yang penting banget buat aku, suami dan keluarga aku adalah untuk ngajarin anak gimana caranya untuk berbagi, karena berbagi itu tuh menyenangkan dan ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. As a parent, Claudia always applies this by setting a direct example for Kai. Kemarin di ulang tahun Kai yang pertama, aku bersyukur banget bisa bekerja sama dengan kitabisa.com untuk menggalang dana di Berbagi Bersama Kai. Alhamdulillah dana yang terkumpul melebihi target donasi sampai akhirnya kita salurkan ke target penerima bantuan lainnya. Tapi pas banget sore ini aku sama Kai kita udah sempat belanja kebutuhan dari dompet yatim dan duafa, dan nanti kita juga akan memberikan penyerahannya di Domyadu Pejaten. Oke, jadi kita sekarang udah sampai di dompet yatim dan duafa, dan kayak kita sekarang bagiin yuk barang bantuan yang udah kita belanjain sama kakak-kakak. Yuk, let's go. Almost every week, Claudia sets aside one day to share. Like today, she takes her only child to visit an orphanage. Berbagi bersama Kai, kita berhasil bukan mencapai target lagi ya, tapi melebihi target donasi. Alhamdulillahirabbil alamin. The Dompet Yatim Duafa Foundation is one of the orphanage that regularly receive donation from Claudia. The support usually comes in the form of school supplies, such as shoes, bags, and stationery. There is also support to sustain the foundation's operations, including fans, cabinets, and daily necessities. Yes, Claudia's social spirit grew from her parents, especially her mother. When Claudia was young, she often saw her mother helping anyone in need. This inspired Claudia to contribute to social activities since high school. She then decided to join one of the social foundations. Bisa kebayang sendiri lah ya, anak SMA belum terlalu punya uang jajan yang banyak. Di situ kita sering bikin kayak open class, English class, terus kita juga sering bikin penggalangan dana, karena aku yakin lebih banyak tangan yang membantu, itu akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa dibantu gitu. Since then, the concept of sharing for her is not just about money or material things. Dan di situ aku belajar bahwa ternyata kita nggak perlu punya uang terlebih dahulu untuk membantu orang lain. Banyak kok yang bisa kita kontribusikan gitu, mulai dari ilmu kita, waktu kita, energi kita, senyuman kita, yang ternyata bisa bikin hari orang lain tuh jadi jauh lebih baik. Jadi kita setiap 3 bulan sekali kita rotasi emerging artist dari Indonesia untuk ngisi artwork yang ada di klinik kita.
Often contributing to a social foundation makes Claudia want to do even more. She is driven to form her own social foundation, together with her mother and sister, focusing on education and health. Dan dari situ akhirnya aku mikir-mikir lagi, kenapa nggak kita bertiga, aku, mama, dan kakakku. Karena seperti yang diketahui kita juga cukup deket, kita punya bisnis klinik dan galeri ini bareng. Kenapa nggak kita bikin organisasi yang kita juga bisa ajak orang lebih banyak lagi untuk join, dan juga kita bisa bikin program-program yang lebih baik lagi. Akhirnya kita bikin Act Together by YDC Foundation, Yuli, Dara, dan Claudia. One of the program of the YDC Foundation is supporting in the construction of the Cinta Yatim and Duafa Foundation building in the Ciputat area. Problemnya Yayasan Cinta Yatim dan Duafa masih terhambat biaya, ada kendala biaya di mana lantai 3 dan 4-nya itu terhambat dan hanya bisa sampai pembangunan fondasinya aja. Tapi ruang belajarnya tuh masih, ya bisa kebayang lah ya, cuman semen, terus besi, udah cuman gitu aja gitu. Sedangkan itu juga jadi rumah tempat tinggal mereka. Although encountering many challenges in fundraising, Claudia does not give up. She is not ashamed to invite people in her circle of friends to be donors. She's solely wanting to see orphaned and needy children there have a place to live, learn, play, and receive proper education. Akhirnya aku berkesempatan untuk bikin kolaborasi bareng brand sendal namanya Faith. Di situ aku galang dana untuk beberapa batch di awal tuh 100% all profit goes to charity. Jadi di situ kita punya target donasi sekian ratus juta dari penjualan sendal yang alhamdulillah tercapai, sampai akhirnya dana bantuan udah kekumpul dan akhirnya kita berhasil untuk membangun ruang belajar lantai 3 dan 4 yang sekaligus jadi ruang beribadah mereka juga dan juga jadi ruang tempat tinggal mereka juga. The meeting of YDC Foundation is fulfilling what God has planned. The delayed construction of the foundation for 2 years finally comes to completion. Merupakan amal jariah kolektif lah bersama teman-teman ya, untuk membuat atau menyiapkan ruang belajar, ruang interaksi, ruang ibadah untuk anak-anak yang penikmatnya atau yang merasakan itu tidak hanya anak-anak yatim piatu duafa, tetapi di sini anak-anak non yatim piatu duafa pun boleh berkegiatan di sini. Every year, Claudia and her family regularly visit. Alhamdulillah sekarang Kak Clau dan keluarga beliau masih menyambung tali silaturahmi, dan juga yang luar biasa lagi adalah sharing gitu. Sharing, berbagi ilmu dan memberikan motivasi kepada anak-anak. Born into an affluent family, this low-graduate woman doesn't always have a smooth journey. She once faced a crossroad in determining her life path. Salah satu masa sulit yang aku ingat banget sampai sekarang dan juga menjadi salah satu masa pendewasaan aku, itu adalah di saat aku sebenarnya kan kuliah hukum. Jadi udah S1 hukum selama 4 tahun. Habis itu ternyata udah internship selama 4 bulan. Tapi ternyata 4 months were just enough time to make a decision to quit lawyering. Karena ternyata I have bigger passions in beauty and makeup and also in fashion. The youngest of 2 siblings choose to start everything from scratch, building a career as a beauty and fashion influencer. She did not want to leverage the name of her parents and older sister, who had already established themselves.
Jadi di situ adalah masa pembuktian aku ke mama aku kalau misalnya walaupun aku switch career, I can still make it tanpa bantuan dia. Dengan aku yang tadinya belum ada pegangan uang untuk beli kamera, untuk beli laptop, itu aku mulai nabung-nabung sendiri, bikin video mulai dari pakai handphone, terus sampai akhirnya aku bisa nabung untuk pelan-pelan beli kamera, terus juga beli laptop. Belum sampai aku punya tim, jadi diawali dari aku jadi one woman show, dimana I was being my own talent, I was being my own camera woman, and I was my own editor. Jadi dari situ aku lebih jadi di situ aku lebih appreciate masa sulit aku, dan nggak lupa kalau semuanya tuh butuh proses, dan pada akhirnya just enjoy the process, karena insya Allah dengan hard work dan juga dedication you're gonna get there. And now, she works hard and is dedicated to helping those in need. She realized that her abundant life gives her the opportunity to make a significant change in other people's life. Successful as an influencer, Claudia tried her luck in the business world. Collaborating with her mother and sister, she opened a beauty clinic in Kemang, South Jakarta that is different from the typical beauty clinics. Karena di sini juga ada barang-barang dari art studio dan art living, architecture dan juga architect dan design firm kakakku. Terus di sini juga seperti yang bisa dilihat, udah kayak museum juga, karena di sini juga kita collab sama artwork atau art gallery dari punya mamaku, yaitu Yulindra Gallery. Jadi kita setiap 3 bulan sekali kita rotasi emerging artist dari Indonesia untuk ngisi artwork yang ada di klinik kita. Jadi kalau misalnya datang ke sini itu tuh udah kayak one stop beauty where your eyes are gonna be spoiled by the artworks and your skin and body is gonna be pampered by us. Aku baru nemuin benar-benar satu bos tuh kayak Claudia. Dia friendly, nggak ngebos banget, dan tiap aku abis ngebantuin sesuatu, dia selalu say thank you yang, ih gila, gue seneng gitu loh. Nah, di sini aku pengen tunjukin ke kalian, ini salah satu ruangan spesial kita, namanya VIP room. Jadi di sini bisa treatment, tapi juga sambil Netflix and chill. Di sini juga ada dining area, jadi kalau misalnya mau pesen makan, terus juga pengen hang out with family and friends, bisa banget dilakuin di sini. Lanjut, di sini ada ruang konsul. Ada 2 ruang konsul sama dokter. Yang pertama ini. Halo dok. Nah, ini salah satu dokter andalan kita, Dokter Pinkan. Bye dok. Dan satu lagi ini juga dokter pegangan kita banget nih, Dokter Haikal. Hai dok. Having luxurious facilities and treatments, this clinic becomes the go-to for socialites. With the socialite image attached to her, Claudia does not become arrogant. Her personality is very opposite to the luxury she often displays. Aku baru nemuin benar-benar satu bos tuh kayak Claudia. Mana kayak
dia friendly, dia maksudnya banyak orang-orang yang kayak bossy banget kan. Dia benar-benar nggak ngebos banget, dan yang aku sukanya sama dia tuh tiap aku abis ngebantuin sesuatu, maksudnya kayak thank you sis gitu, maksudnya dia selalu say thank you yang ih gila, gue seneng gitu loh, gitu sih. Maksudnya emang dia baik banget, dan Claudia itu ya orangnya perfeksionis banget. Kayak kemarin anaknya Kak Klau ulang tahun, aku mikirnya wah kita bakal ngerayain di kafe atau di tempat yang oke gitu, terus akhirnya Kak Klau discuss, kita ngobrol, sis kayaknya aku pengen ngebantu di panti asuhan deh gitu. Coba ya sis kita compare, kita cari panti-panti yang dia benar-benar butuh dan kita bisa bantu gitu. For Claudia, there is no need for recognition or praise for what she does as a social worker. For her, giving and helping is a calling of the heart. As a human, Claudia still wants to achieve her dreams and do many things. Aku senang dengan building team, I wanna hire more people, I wanna help more people. Karena aku yakin juga kalau misalnya kita bikin suatu bisnis, kita juga pasti akan bantu banyak orang di luar sana. Apalagi aku juga hubungannya nggak jauh-jauh dengan dunia fashion. Aku juga dimana bisa bantu pengrajin-pengrajin lokal Indonesia juga. Jadi I'm actually planning a very special project that I don't want to spill just yet. So just stay tuned and wish me luck. Dan juga goal lainnya dengan Act Together yang pasti selama ini karena kita udah sering bantu yayasan dan juga sekolah binaan kita, kalau bisa my hope is that we can build our very own school atau rumah belajar untuk orang-orang yang membutuhkan. Yes, the elegance and luxurious lifestyle don't make Claudia boastful. Instead, she uses her time and abilities to be a beacon that benefits many people. Yang pasti, I wanna help more people, and not only that, I wanna invite more people to help more people, karena aku yakin dengan bantuan uluran tangan yang semakin banyak, akan semakin banyak lagi orang-orang yang bisa kita bantu, apalagi orang-orang yang cukup punya andil yang besar di dalam bidangnya masing-masing, terus juga orang-orang yang mungkin lebih beruntung dibanding orang-orang lainnya. Menurut aku, we can create a more powerful impact towards others.